Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. Nous allons voir la page 65 الصفحة 65 من مرجع Mes apprentissages en français du 4e année d'enseignement primaire, la nouvelle édition, édition 2021, طبعة 2021. Sur cette page, il y a la leçon de vivre ensemble, s'inscrit sur la deuxième unité, unité 2, la vie culturelle et artistique, الحياة الثقافية والفنية. Alors, في هذا الدرس عندنا مجموعة من الصور التي سنعبر عنها. كوش إيدي، إذا أضع علامة وأقول ce qui te rend fier، الشيء الذي يجعلك فخورا أو فخورة. fier يعني فخور، فخور أو فخورة. de la culture de ton pays، إذا بثقافة بلدك. alors هنايا بالنسبه لهاد لي فوتو اللي عندنا هنا، فماشي كلهم كيعبروا لنا على لا كولتور ماروكين، مي كاينه هنايا واحد لا فوتو هادي لا بتيت في كي بورت اون روب اسبانيول، هادي كتعبر على الثقافه الاسبانيه. اذا هادي تعبر على الثقافه المغربيه، لا كولتور ماروكين. اي لا كولتور ماروكين aussi ici la culture marocaine, la culture marocaine, la culture marocaine, le festival de cheval, foire de livres, la culture marocaine. إذا هذه تعبر عن الثقافة الإسبانية. Et on dit les photos représentent la culture de deux pays. الصور تعبر عن ثقافة بلدين. La petite fille qui porte une robe espagnole. إذا هاد لا بتيت في هي اللي خلاتنا نعرفوا بلي أن هاد لي فوتو هادو كيعبروا على الثقافة ديال جوج ديال الدول. اون باس، غادي نمشيو دابا كل تصويره غادي نعبروا عليها بجمله مفيده. اشنو كنشوفوا في هاد لي فوتو هادو؟ نبداو بلا بروميير ايماج. عندنا هنايا اون فام ماروكين ابيي اون جلابه روج كي سير لو تي، التي تقدم الشاي. الوغ بالنسبه للجواب عندنا اون فام ماروكين ابيي اون جلابه روج كي سير لو تي، تقدم الشاي. نمشيو دابا للصورة الثانية اللي فيها صومعة حسان بمدينة الرباط. on dit l'esplanade de la tour حسان أغابة. نمشيو للصورة الموالية، هذه تبين مدينة فاس، la ville de Fès. et on dit les tanneries artisanales de la ville de Fès. la ville de Fès. نمشيو للصورة الموالية. هنايا عندنا هاد الصورة وهادي غنديروهم في جملة وحدة. لي اون تيسور، اون تيسور يعني ناسجة، ناسجة للزرابي، تنسج الزرابي، ناسجة. اون تيسور دو تابي، اون فام نكاشة كي سابيل نكاشة كي ابليك ان تاتواج وحني سور لي مان. اذا هنايا في هاد جوج تصاور هادو اللي قلنا عندنا une tesseur de tapis et il y a aussi une femme qui s'appelle Lankasha qui applique un tatouage au henni sur les mains. ننتقل الآن إلى الصورة الموالية. بالنسبة للصورة الموالية l'affiche du festival international de film de Marrakech. إذا بالنسبة لبعض الكتب فيهم l'affiche festival international du film au Marrakech de Marrakech. بالنسبة لهنا عندنا فيه هاد التصويرة هادي بالضبط، عندنا فيها l'affiche du la foire ou bien du foire، معرض الكتاب، du foire du livre. أما بالنسبة للصورة الموالية، إذا هاد الصورة هادي on dit un spectacle de fantasia، un spectacle de fantasia تبوريضة. et la dernière image une petite fille habillée en robe espagnole. إذا فتاة ترتدي يعني فستانا إسبانيا، une petite fille habillée en robe espagnole.
Et voilà, concernant les images, on a une femme marocaine habillée en djellaba rouge qui sert le thé, l'esplanade de la tour Hassan à Rabat, les tanneries artisanales de la ville de Fès, une tesseur de tapis, une femme Nkasha qui applique un tatouage au henné sur les mains, l'affiche du Festival international du film de Marrakech ou bien l'affiche de la foire du livre. Un spectacle de fantasia, une petite fille habillée en robe espagnole. إذا بالنسبة لهذه الحصة يجب على المتعلم أن يعبر عن أحاسيسه باعتماد مجموعة من العبارات telles que par exemple je suis content أنا سعيد je suis content je suis fier أنا فخور je suis fier j'aime bien أحببت كثيرا أو أحب كثيرا j'aime bien la tour Hassan ou bien j'aime bien les tatouages au henné بالنسبة للفتيات j'aime bien le festival ou bien la foire du livre. J'aime bien mes traditions marocaines. J'aime bien ma langue arabe, par exemple. أحب كثيرا لغتي العربية. J'aime bien faire des tatouages au henné sur mes mains. بالنسبة للفتيات. Etc. Alors, je retiens. Je suis fière concernant les garçons. بالنسبة للولاد أنا فخور. ولا أنا فخورة فيير غنزيدو واحد هنا ونزيدو واحد لاكسون هنا de tout ce qui fait ma culture أنا فخورة بكل ما هو متعلق بثقافتي المغربية de tout ce qui fait ma culture je suis fière de tout ce qui fait ma culture. إذن concernant le projet de classe avec tes camarades مع أصدقائك tu as réalisé un dossier sur la vie artistique et culturelle de ton pays. إذن ستنجزون مع أصدقائكم un dossier ملف حول الحياة الفنية والثقافية لبلدك. Présente-le devant les autres. يعني قدمه أمام أصدقائك في القسم. إذن par exemple أعطوكم هنا des exemples. Alors هنا عندنا une image d'un ou bien d'une tisseuse berbère. هنايا واحد الناسجة بربرية. Les brodeuses et les tesseurs. يعني تقدر دير c'est-à-dire الطرز والخياطة. Concernant la deuxième image, on a les peintres, الصباغات, la décoration d'un plat. إذا تزيين طبق بالصباغة. بالنسبة لهذه الصورة هذه عندنا لي بوتيي. الخزفي أو صانع الأواني الطينية un potier dans son atelier. إذا هنايا خزفي في ورشته. عندنا هنايا la fabrication d'un pot en argile. إذا هنايا عندنا صنع واحد الإناء من الطين. إذا بالنسبة للبروجي د كلاس غادي نقلبوا على التصاور بحال هادو ونديروا عليهم دي كومونتير بحال هاد لي كومونتير اللي عندنا هنايا.